Sir Wendell Abisado, daghang salamat. Ma'am Mel! Grabe kaayo ang paghigugma! Panaghiusap karong adlaw para sa atong 80th birthday celebration para sa atong pinakaong kimahal, Mayor Rudy Duterte! Kailan kayong salamat! Siyempre, oo. Si Mayor, si Presidente, dili lang siya leader nako, isa siya ka-amigo. Amigo nako, amigo nimo, amigo ninyo, amigo sa mga magsasaka, amigo sa bangingisda, amigo sa tanan. And right now, Sansu, okay na